Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sefa Putra Wijaya dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782071 akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 2.7.6 Implement Basic Connectivity. Jadi yang pertama di sini instruksi pertama, perform a basic configuration on switch 1 and switch 2. Complete the following step on switch 1 and switch 2. Jadi yang pertama, step 1, configure switch 1 with a hostname. Click switch 1 and then click the CLI tab. Tap, enter the correct command to configure the hostname as switch 1. Pencet switch dulu. Nah, kita udah tap CLI. Lalu kita enable. Lalu configure terminal. Sudah hostname-nya as switch 1. Lalu line console 0. Lalu passwordnya itu ini use Cisco for the console password dan use class untuk exact mode password. Jadi di sini kita tulis Cisco login, lalu exit, lalu kita iya benar, lalu kita enable secret class, lalu exit. Lalu kita show running config. Sini sudah the more interface plus ethernet 01 kita spasi saja. Nah, di sini sudah terlihat line console 0 password Cisco. Nah, sekarang kita exit lagi. Nah, di sini user access verification Cisco. Nah, dia sudah masuk ke switch-nya, lalu kita enable passwordnya class. Nah, kita sudah di dalam ini switch yang ini, lalu kita configure terminal. Jika sudah, kita tadi kita ini suruh membuat banner text to warn unauthorized access. The following text is an example authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. Jadi kita suruh membuat banner, kita ketik banner motd, lalu ini kita salin aja tadi ini, kita paste. Nah, lalu kita titik ini, enter. Oh, ada yang salah. Ini spasi. Dulu. Kita ulang berarti dari sini. Ketik aja banner motd authorized access only. Violators will be prosecuted to the whole extent of the law.
titik, lalu ini. Nah, sudah berhasil, lalu kita exit. Nah, jika sudah, kita copy running config startup config. Nah, sudah. Nah, ini step 5 ya, repeat step 1 to 5 for switch 2. Nah, jadi kita udah nganuin switch yang pertama. Kita lakuin hal yang sama di switch kedua. Enable configure terminal, lalu hostname-nya diganti yang ini S2, lalu line console 0, lalu passwordnya Cisco, login, lalu exit, enable secret class. Nah, ini juga sama, kita membuat banner lagi, banner motd slash authorize access only tick violators will be prosecuted to the full extent of the law. Titik. Nah, sudah exit. Lalu kita copy run start. Nah, di sini sudah kita lakukan semua ininya yang di switch, lalu configure the PC. Step 1, configure both PC with IP address. Klik PC1 and then click the desktop tab. Kita klik PC1, udah dari desktop, lalu klik IP configuration. You can see that IP for PC1 is 192.168.1.1 and the subnet mask it's ini. Jadi kita ke tab IP terminal, bukan, IP configuration, lalu kita masukin ini 192.168.1.1, subnetnya seperti ini. Kalau udah, kita ke PC yang kedua. Ini kan disuruh repeat step 1A and 1B for PC2. Kita ke IP configuration, lalu kita masukin IP yang PC kedua itu 1.2.192.168.1.2, subnet masknya 2550. Nah, ini udah. Lalu test connectivity to switch, klik PC1, lalu close the IP, open in, klik command prompt, lalu kita ping ini 192.168.1.253. Apakah bisa? Kita tunggu. Nah, ini masih request timeout. Nah, di sini request timeout dan ping statistik for 192.168.1.253 paket send. Nah, jadi kita langkah selanjutnya. Step 1, configure switch 1 with an IP address.
Use the following command to configure a switch 1 with an IP address. Jadi kita ke switch 1, lalu kita ketik di sini configure terminal interface VLAN 1 lalu IP address 92.168.1.255 spasi 255.255.255.0 lalu no shutdown. Di sini kita enter lagi, lalu exit. Nah, step 2-nya configure switch 1 with an IP address. Use the information in the addressing table to configure switch 2 with an IP address. Lalu kita ulangin hal yang sama ke switch 2. Configure terminal. Lalu interface VLAN 1 IP address switch 2 254 bentar IP address 192.168.1.255.255.255.255.0 lalu no shutdown, lalu exit. Nah, jika sudah, lalu kita lanjut ke step 3. Verify the IP address configuration on switch 1 and switch 2. Use the show IP interface brief. Kita ke switch 2, lalu kita exit dulu. Copy running config startup config. Oke. Nah, di sini completionnya ada 100%, tapi kita harus sampai akhir ya. Step 5, verify network connectivity. Klik PC1 and then klik di desktop tab. Lalu klik command prompt. Ping the IP address for PC2, lalu ping IP address for switch 1, ping the IP address for switch 2. Kita ping IP address PC kedua. Ping 192.168.1.2. Oke, di sini berhasil. Ping with 32 bytes of data. Lalu kita selanjutnya ping switch 1, IP yang ada di switch 1, 253. Tunggu request timeout masihan. Nah, ini sudah bisa reply. Lalu kita ping yang switch terakhir, switch kedua 192.168.1.254. Nah, sini berhasil. Kita sudah mengeping IP PC kedua. Lalu ada switch pertama dan switch kedua. Oke, mungkin segitu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.